अस्सलाम वालेकुम रहमत ल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपनी रहमत व बरकत और नेमतों के साए तले रखे। और मुझे उम्मीद है कि आप सब अपने घर में खुशबाश होंगे, अपने घर के सुकून में सुकून महसूस कर रहे होंगे इंशाल्लाह। आजकल जो सबसे बड़ा मसला देखने को आ रहा है वो ये है कि घरों में सुकून नहीं है, और घरों में बेसुकूनी की जो सबसे बड़ी वजह है वो है वालिदैन का आपस में वो बॉन्ड नहीं है जिसकी वजह से घर में सुकून बनता है। यानी हस्बैंड और वाइफ के बीच में वो बॉन्ड नहीं है जो कि सुकून लेके आता है घर में। और वो मियाँ बीवी ना जीते हैं ना मरते हैं। हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन ऐसा बना हुआ है कि वो एक दूसरे को छोड़ भी नहीं सकते, और अगर एक दूसरे के साथ रह रहे हैं तो वो रहना भी उनके लिए मुहाल है। घर में बेसुकूनी और बेबरकती है। ख़ास तौर पे जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो घर में बहुत ज़्यादा बेबरकती होती है, सुकून नहीं मिलता। सब कुछ मुहैया होता है, मुयस्सर होता है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो घर में वो बरकत नहीं होती चीज़ों में जो होनी चाहिए। इसके अलावा क्या होता है कि जो बच्चे हैं उनकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है। जो खुद हस्बैंड वाइफ है उनकी मेंटल हेल्थ बुरी तरह इफ़ेक्ट हो रही होती है। ज़िंदगी का वो मज़ा नहीं ले पा रहे जो अल्लाह ताला ने इस ज़िंदगी में रखा हुआ है इंसान के लिए, इन रिश्तों में रखा हुआ है। वो पूरी तरह उससे फैज़याब नहीं हो पा रहे, उस तरह फ़ायदा नहीं उठा पा रहे, इस तरह इंजॉय नहीं कर रहे अपने रिलेशनशिप्स को। तो इस सब के लिए एक वजीफ़ा आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ जो कि स्पेसिफ़िकली हस्बैंड और वाइफ के लिए है। एक वाक़या आपके साथ शेयर करती हूँ। एक बिज़नेसमैन थे, तो उनके घर में कुछ ऐसा था कि हमेशा से कोई उनका बिज़नेस बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था या बहुत ज़्यादा फला फूला नहीं हुआ था। एक वक्त उनका भी ऐसा था कि बहुत नाप तोल कर घर चलता था, बहुत नाप तोल कर घर में रिस्क आता था। लेकिन फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया उनका रिस्क भी बढ़ता गया। उनका बिज़नेस जो था, वो कारोबार जो था, वो भी बहुत अच्छा चलना शुरू हो गया। अल्लाह ताला ने बहुत बरकत डाली उनके घर में, उनके आमदनी में, उनकी आमदनी के ज़राए में, और उनकी ज़िंदगी में जो खुशियाँ थीं वो नज़र आती थी। फिर लोगों ने उनसे सवाल करना शुरू किया कि आखिर ये सब कैसे मुमकिन हुआ, आखिर आपने ऐसा क्या किया, आपने क्या किए हैं, कोई तवीज़ धागे कर लिए हैं, क्या किया आपने, कुछ पढ़ना शुरू कर दिया, क्या किसी ने आपकी कोई एक्सटर्नल हेल्प की है, आपको कोई बहुत ज़्यादा कोई आपकी लॉटरी निकल आई है, लोगों ने आपको पैसे देने शुरू कर दिए हैं, आखिर ऐसा क्या हुआ है कि एकदम से आपका बिज़नेस पे इतना परवान चढ़ गया है, आपके घर में भी रिस्क की जो है वो रेल पेल है, आपके घर में खुशी है, सुकून है। हम जब आपके घर में आते हैं तो हमें एक सुकून महसूस होता है। तो उन साहब ने सिर्फ इस सब का एक ही राज बताया, और वो ये था कि जो मियाँ बीवी हैं उन्होंने अपने बारे में बताया कि हम जो मियाँ बीवी हैं हमारे दरमियान में बहुत ज़्यादा सलूक है, हमारे दरमियान में बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, हम एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे की बात का एहसास करते हैं, एक दूसरे के ख़यालात का एहसास करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। इस वजह से हमारे घर में बरकत है। और फिर साथ उन्होंने ये वजीफ़ा बताया जो अब मैं आपको बताने लगी हूँ, उन्हें भी आगे एक बुज़ुर्ग ने ही बताया था। वजीफ़ा इस तरह से शुरू होता है कि आपने हर नमाज के बाद जब आप रब्बा जअलनी पढ़ते हैं तो उसके बाद आपने ये दुआ पढ़नी है, रब्बाना हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता अय्युन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। ये दुआ आपने हर नमाज के बाद पढ़नी है। कब? रब्बा जअलनी पढ़ने के बाद। और जो शख्स ये दुआ पढ़ेगा अल्लाह ताला उसके रिज़्क़ में भी इजाफ़ा करेगा, अल्लाह ताला उसके घर में सुकून, बरकत, हर तरह की जो फजल है वो नाजिल करेगा। अगर आपकी औलाद बेराह रवी की शिकार है, कोई गलत आदतों में पड़ी हुई है, बहुत अक्सर पेरेंट्स मुझसे कंप्लेन करते हैं कि बच्चे बात नहीं मानते हैं, गलत कामों में इन्वॉल्व हो जाते हैं ज़्यादा, तो उनके लिए भी ये दुआ बहुत कारआमद है। आप खुद देखेंगे कि किस कदर फ़र्क पड़ेगा, आपकी औलाद के मामलात में कितना फ़र्क पड़ेगा, आपके घर के जो मामलात हैं, सुकून किस कदर आपके घर में इंशाल्लाह मुयस्सर होगा, आपके मियाँ बीवी के जो आपस के रिलेशनशिप्स हैं वो कितने अच्छे हो जाएंगे। और औलाद के लिए अक्सर मैं एक और चीज़ भी बताती हूँ, एक वजीफ़ा मैं एक और बताती हूँ कि अगर आपके बच्चे जो हैं वो बात नहीं मानते, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं आपको, एक तो शरारतें होती है ना बच्चों की जो वो करते ही हैं, अमूमन उनसे उन्हें मना नहीं करना चाहिए, उससे उनकी जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है वो अच्छी होती है। लेकिन कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं बच्चों के जिनमें तोड़ फोड़ करना, बदतमीज़ी करना, गाली गलोच करना, ये चीज़ें जो हैं वो बच्चों में बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। तो उसके लिए मैंने बताया हुआ ज़िद बहुत ज़्यादा करते हैं जी, ज़िद करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं, इतनी
کرتے ہیں کہ بدتمیزی پہ اتر آتے ہیں. تو اس کے لیے میں نے ایک وظیفہ اکثر جو میں لوگوں کو بتاتی ہوں وہ یہ ہے کہ جب بچے رات کو سو جاتے ہیں تو ان کو سوتے میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ سوئے ہوئے ہیں تو آپ نے وضو کر کے تو جو سورہ فاتحہ ہے وہ 3 بار پڑھ کے تو ان کے اوپر پھونکنی ہے, اور آپ نے روز یہ عمل دہرانا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ بچے جو ہیں ان کی عادتوں میں کس قدر جو آپ کو ہے نا وہ نظر آئے گا, بہتری نظر آنا شروع ہو جائے گی. وہ ضد کرنا جو ہے وہ کم کر دیں گے, اور جو بلا وجہ کی ضد ہوتی ہے نا وہ چھوڑ دیں گے. ایک ضد تو بچے کرتے ہیں, ایک ضد ہوتی ہے جو بلا وجہ کی ضد ہوتی ہے جس میں بچے بدتمیزی پر توڑ پھوڑ پہ اتر آتے ہیں. یہ وہ کرنا چھوڑ دیں گے, آپ کی بات مانیں گے, آپ کی بات کو سمجھنا شروع کریں گے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ استغفار کرتے رہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر جو ہے وہ بلاؤں سے محفوظ رہے, وہ کسی بھی قسم کی ایسے مصائب سے, انچاہے مصائب سے جو ہے وہ محفوظ رہے, تو اس کے لیے استغفار کرنا بھی بہت ضروری ہے. اور ایک یہ جو دعا میں نے آپ کو بتائی ہے یہ آپ نے ہر نماز کے بعد پڑھنی ہے. اس طرح یہ 5 ٹائمز بن جائے گی. ٹھیک ہے, دن اور رات کو شامل کر کے 5 ٹائمز آپ یہ دعا پڑھیں ہر نماز کے بعد, اور آپ دیکھیں گے کتنا فائدہ آپ کو حاصل ہوگا. اکثر خواتین مجھ سے یہ شکایت کرتی ہیں کہ میں اور میرے ہسبینڈ جب ہم بات کرنے لگتے ہیں تو اس وقت معاملات بالکل ٹھیک ہوتے ہیں, لیکن آہستہ آہستہ بات کا رخ جو ہے نا وہ بدل جاتا ہے, اور ہم دونوں جو ہے وہ سخت کلامی پر اتر آتے ہیں, اور ہماری جو آپس کی اس وقت جو بات چیت چل رہی ہوتی ہے وہ اس کا غلط جو ہے نا وہ موڑ پکڑ لیتی ہے. تو ایسا ہوتا ہے ہمارے ساتھ اکثر. تو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ شیطان جو ہوتا ہے نا وہ انوالو ہوتا ہے اس سب میں. اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ جب میاں بیوی جو ہے وہ آپس میں ٹائم سپینڈ کریں ہیں یا آپس میں بات کریں ہیں تو وہ ان کے معاملات کو خراب کرے. تو اس سب سے بچنے کے لیے اور اس سے سب سے بہترین جو راستہ ہے وہ جو ایک دعا میں نے آپ کو بتائی ہے کہ یہ آپ پڑھیں اور استغفار کرتے رہیں تاکہ شیطان جو ہے نا وہ آپ سے کوسوں دور رہے. کیونکہ شیطان جو ہے اس کا بہترین اور سب سے جو محبوب مشغلہ ہے نا وہ یہ ہے کہ اس نے ہسبینڈ اور وائف کے درمیان جو ہے نا وہ کسی نہ کسی طرح ناچاکیاں پیدا کروانی ہے, کسی نہ کسی طرح نیگیٹیوٹی اس نے ضرور جو ہے نا وہ پروڈیوس کرنی ہوتی ہے, ایڈ کرنی ہوتی ہے. اور اسے بہت خوشی ملتی ہے جب جو ہسبینڈ وائف ہوتے ہیں ان کی وجہ سے جو ہے وہ گھر میں بے سکونی ہوتی ہے, بچے جو ہیں وہ پریشان رہتے ہیں اور وہ بچوں کے ساتھ بھی برا سلوک کرتے ہیں, تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں. تو شیطان ہے یہ اس کی یہ فیوریٹ آپ سمجھ لیں کہ ایکٹیویٹیز ہیں جو وہ یہ کرتا ہے. تو ان سب سے بچنے کے لیے یہ میں نے آپ کو آج ایک چیز بتا دی ہے کہ آپ نے کیا کرنی ہے, کیا دعا پڑھنی ہے, کیا طریقہ اختیار کرنا ہے. بہت آسان ہے اور آپ ضرور کریں. اور پلیز میری سب سے یہ ریکویسٹ ہے ہسبینڈ سے اور وائف سے, جتنے بھی مرد حضرات اور خواتین سن رہی ہیں جو کہ ہسبینڈز اور وائفس بھی ہیں, پلیز ایک دوسرے کو نا درگزر کرنا سیکھیں. اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں ایسے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہم ایک دوسرے پہ غصہ نکال دیتے ہیں. ہم ایک دوسرے سے شکایت نہیں ہوتی, ہمیں اپنے پارٹنر سے بیسیکلی شکایت نہیں ہوتی, لیکن ہماری زندگی میں ایسے معاملات چل رہے ہوتے ہیں کہ ہم وہ جو غصہ ہوتا ہے نا وہ ایک دوسرے کے اوپر نکال دیتے ہیں. اور اپنے رویوں کو خاص طور پر بدلیں. یہ جو ہمارے بلا وجہ کے ٹیمپر ایشوز ہیں ان کو کنٹرول کرنا سیکھیں. دیکھیں غصہ تو ویسے بھی جو ہے وہ حرام ہے, اور غصہ بھی شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ انسان کو اتنا غصہ دلائے کہ وہ اپنی زبان سے بد کلامی کرے. شیطان چاہتا ہے کہ انسان ایسے کام کرے جو کہ اللہ تعالیٰ کی وصیت کے خلاف ہوں, اللہ تعالیٰ کے کاموں کے خلاف ہوں. اس کے علاوہ ایک چیز میں اینڈ پہ آپ کو اور جو بتانے جا رہی ہوں وہ یہ ہے کہ جہاں پہ آپ یہ دعا پڑھیں گے وہاں پہ آپ نے سارے دن میں استغفار بھی کرنا ہے. اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا اسپیسیفک نام ہے یا مانعو, اس کا بھی ورد کیا کریں. بہت خوبصورت نام ہے, اللہ تعالیٰ کے جلال سے اور کرم سے بھرا پڑا ہے. اللہ تعالیٰ کا جلالی نام ہے, بہت خوبصورت نام ہے. تو اس کا بھی زیادہ زیادہ ورد کیا کریں. آپ دیکھیں گے کہ اتنے پازیٹیو چینجز آپ کی زندگی میں آئیں گے, خاص طور پہ میاں بیوی کے اور جو آپ کے بچوں کے ساتھ معاملات ہیں. آپ دیکھیں گے کہ آپ کا گھر انشاءاللہ جنت بن جائے گا. خود بھی یہ کریں, اور اس کے علاوہ آپ کے جاننے والوں میں, رشتہ داروں میں, جہاں پر بھی کوئی ایسے لوگ ہیں جن کے گھروں میں اس طرح کے معاملات ہیں, میاں بیوی کے تعلقات بہتر نہیں ہیں, بچوں کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں ہیں, انہیں یہ ضرور بتائیں. اور کامنٹ سیکشن میں اپنے معاملات جو ہے میرے ساتھ ڈسکس کریں. جزاک اللہ.